Sanka baluo Meuseni dabo julalema Juloka manga maje Ni aja manna maje Suluo singeneda Useri masata Alale amasandi Mbaro da budima Mbaro da budima Enu mukunda da budima Alale bate jola Maje modu bele sewota Arabe ninkelaye Manso be ninkelaye Usen bodanyani dobo dobo gaya usen Anata kumbo tumami Londo nata kulli Okaelo adabo Ayado kuoga Gambia Gambia kaya Mandela Mayinduru kema Alafo salida bokema Adale bate joda Jila sise dimma Ganja mane dimma Sali suware dimma Jari jalo dimma Jari fulo dimma Tira sise dimma Munani tata mailitu Munante nimkumbole mude Juguna safule mama jali Munani tabota mailitu Itebeden kiri jumale lala Ni useri fata dami Nte juguna nyanta fala jene Mandela do buoke Gambia bebe jelila Gambia bebe seori Lume na Mandela minala Wolunde be pipeline Mirinda ko sanka jojita Akonte nganta tube Wolumulu bere kamfata Bari wolya mamari mulo Woli ba mamari mulo Alabe jinkeraye Mansobe jinkeraye Ale konsajel Kembe senya mejolibe No koinja iwole Fala songo nyole Ale konsajel Ayeji Ayeji o Ayeji Ayeji o Ayeji Biwon bendi abunne Biwon bendi abunne Gambia badiare Yamuda yamo badia Aji yamuseka badia Aji sukana kabadia Biwe bediale Biwe bediale Amar badiale Amar sare badiale Lamil mas badia Lamil mas badia Kemosi se bedia Kemosi se badiale Yala jukonde badia Yala durjalo kema Ala jukonde badia Biwe bedia bunne Yama jamba boya badia Boya sangaraka Mari kema dem Makurusane kema Biwa badia bunne Yesu kusigate jula Yesu kuwadia Sigate julu wadia Turoda mubadia Biwe bedia bunne Biwe bedia Biwe bedia bunne Biwe bedia bunne Wali mabadiale Ibrahim mabadiale Ibacha buwalma Biwa badiale Ibrahim mabadiale Biwe bedia
Assalamu alaikum. Mbal be konton na albe nyaadi Gambian kulu ngal konton. Let's vote for UDP. Almakanto Fai Husseini Dabo. Almakanto Fai Aye Husseini Bangoda. UDP. Gambia Kairo. Almakanto Dia La Loya Bangoda. UDP. Gambia Kairo. UDP, Gambia Nyatuta. UDP, United Democratic Party, Nililoda, Spring 1996. Kanabula Bila, Ibe Gambia Jumbela Kerolela, Ilafta Mobe Yabalu Kunyima Sodo, Banko Yiriwa. Mamo bondi modo komobe na banko yetanya do Esa. Nyina muyude bila mira yati Alinga gardo fay useni bangoda UDP Gambia nyatuta Barima jaduna duna Mokendo jama be UDP Jama de. Aji am seka bayo senta hoairo fetna Udula bengana ma Waalaikum salam Habib Dabo. Amadou Sane Balama. Baramanda Oludama Banana Binet Maron de UDP Alaji Estavo Jula Olubebe UDP Aji Sukai Naka Olube UDP Mokendo Jama de UDP Abeko Gambia La Nyadota Alimang Fantintal Mini Bebe UDP Esa. Ibrahim Adiba Walimang Alaji Kontebe UDP Alumang Analje Bangay Talbe Suda Rohima Ligilo Bebe UDP Yakumba Jaide Babala Komando Motu Sabadi Satago Karapazon Konde Niango Campaign Manager Gilinye Munali Kardo Bayi Useni Bagoda UDP Gambia Yelua Imaje Politico Kono Gambia Ini Kuko Inadalukan Ikoniye Bangoda 5 point agenda Lube Bolo Bembulalde. Bole Jelaluye Abolu Kono Karauna Fana Ko Yiri Wandare Kendeket. Paramanda Wodamala Imaje Jata Kende Akolu Yiri Wandi Ufatale daki. Jata Kende Adama Fanade Senola Bunda Niseno Yiri Wada Kongo Bebola Banguji Ulula Wallahi. Dodi Yudibila Alkarte dinna wayi. Amanda Wodama Fanala Bari Malongo Bankola Tala Sabomi Mufondi Kyoni Musoledi Wallahi. Ibe Fondi Kyoni Musolu Sembentu Yala Wayo UDP
assalamu alaikum mbaɗi gambiyankulu mbaɗi kontonna albe ñaadi UDP family ngal be konton a kontoro folo na patili dala la Hussein Dabo nge konton ila dimbal be UDP gas chapter mbal be konton na kabona kiaman bala na baiskia la min Sadam Sanyang fonte mola bambal be konton na bal tentula karjay ani Gambia dinkendol mume be menga nyimbanko la nyatuta elafta wala nyimbanko la Cairo elafta wala na contortion mbal mume be bi de nata na bolon kono nata ka chatele jambi na bolon ba kono nata ka chatele jal programme sea UDP gas chapter page lo malasia mo be and diamo moy ka futa fo bolon kono nata ka diamo atele jambi ko singa jale ko nyimo kurun le nyatelen telle la bolon kono nata ka diamo atele ala na diamo moy gambian kol liro sutiata ton la sai tilifula dron cheta tuta wala sai gambia la le fansoto mo kana jutwa la tul fan fana ngana jutwa al fanna per stambaro jututa gambia dungulal per stambaro wa gambia dingula mantul muta fenti per stambaro man gambia musul muta fenti per stambaro man gambia fonninkewul muta fenti muntu mala suo kuta fombu kanyo suteno ati per stambaro amuna fa ko muntu mala suo kuta fombu kanyo suteno gambia dungulu muntu mala suo kuta fombu kanyo suteno per stambaro sanji lulu altu konkola altu mindola jaral baliya mantar banko jaralo mantar banko kan fende mantar wo banko kan barbi presambaro la haju le sitalla alimbe nga kem fangay karannati gambia kolu alinga nyaile prestankilin kana gambia membe na gambia dungu nene le prestankilin kana so wala membe na gambia me ngalo ka be sila nungla kan kedo non kan kana so ngala hanite membe sirin bolon kono kana so ngala ila nyantolom bi nyin criminal wulita bi nyaati liminto la wolon bolon kono ti be yayi kay nin ko di boto mba fulale ko hey mbadi bolon kono kulu mbedi yam kan ngatel len bi idi la ko di boto men nata ali wulu bay sanji lulu atul be sirin konkola sanji lulu atul be sirin jaral baliyal kono kuman jaw ya fo sunkar ba kono alala sunkar ba kono te lo bolon kolla no mol katu konkola hani jisuma me nyante ke me ngale masotono persambaro la nyimman sakunda kono jihado men la tatel katela alonne bi ni aje bi persambaro ala samato dun denke ma ka kata telle ya ka boyal ko to kal singir muta kanene wota bala hajolo no kangal blo kono alkana songala bi alkana songala sama kala carte keso sa manjere hadama din kiline bi la carte keso sa milliono le be blo kon lawoti million le be blo kon lawoti lo carte keso men be blo kon kana tunungala ko di manjare hadama din 5000 10000 manjare hadama din kiline ke la carte keso sang sanji lulu bata ya be ke kensonte ndu karem badin gambian ko na bolon konon ko mbadda le ko be yaay kan atullu ya ni la kodolu ni la kodo nata ni la kodo nata ali bay al kana la carte keso sang suti o la dimba la carte keso mutela le mabo sinindin dammal mo tilifula durna to taje nyim bata bu bulatul kan gambia dungulu tilifula choti ni atutaje nyim bata ni ngay bu be bula gambia dungulu kan ala la carte keso di Hussein Dabo la gambia ko mbadda alla du kare ala la carte keso di UDP la UDP bin tal ko kapare ntelu kay ntew say kallala ngasino say amete na fente na ngajal ko tonya be dame gambia dingul wultale kila wataji bay gambia dingul wultale kaje ko tonya presambaro ntelenge sindije hey nyaabu kadono tabar fenguli nawo jaka wolonne UDP bin tal Hussein Dabo wallahi ala be nyinkele yene presambaro ga Hussein Dabo le jamfatil kunte ba katang dunia be nyala ka ke ba malondi barakata nyaadile imalo ka foko sembo be harama dingle la persambaro nene sindije ite mune nata ke la problème moti mon mina carte ke so dite la ke sindi ni sembo ke nata jutu wolela persambaro kabilita diamo damuta hani lum killing ita na mana finti ka gambia no tendo ke jayla do ku kendo mi akete ke bondi fuara ya kono ke na inata nyim place kumma me ngaloko dunia place kumma be danta jeel persambaro te nyina taw gambia dingle le fi kana finti ki be nella ibe gambia dungu nella
he persambaro ima koku ita koku la ndesan ila ko kante fangale bala fa sai ila ko la kante bala fa nko ngela video do boy ko ha UDP ko la kata simba wele kata video le kam ale mboto de bante ka video menje social media tonya UDP la munyenti de bay persambaro ko akon kata minto la ko gina ko nakir akon kata wolto kata video kamananji akon ka fo mole ko mole be UDP bu barinte ka menje de nka UDP la je safari ti satul bal nka usen dabol fananji ti satul bal wo UDP la mba fo mun do fo UDP ko la mba fo jina ko nakir la persambaro biko mbetele nyine kala ko etelo ko Gambia ko le ko jina ko nakir bante ka menje nte kan Gambia dungul la je fo jina ko nakir fana usen dabo do be jina ko nakir Gambia dungul mbal nyine ka usen dabo fulale be kerimba do be jina ko nakir do be Gambia ko nte ka menje nyala ka jina kan na tisato le jede UDP la tisato bar persambaro ko ako Gambia ko la ka kane danku al kana UDP ko danku e kata jina ko nakir le kamana ake kata jina ko nakir le kamana e kata ni mala ko mun dono ma kan ko le samana ka fu ko UDP ko le mod persambaro ku be wel iwalenka persambaro ku be feño ka hey subhanallah kube walinka wosembo warta bakela wos ite kube ngaba ka wosembo warta bakela ko ite kete man tulun nan so to Gambia dungul lafta tulun na wolle Gambia dungul bayitale la ko ntolle nge sindi nyim palaso to persambal Gambia dungul bayitale la ko ntolle nge sindi nyim pawala andun telle fanan be jindi laje Gambia din kendo lumba fulale ko ala baraka bake albe do ku kendo menna alla do ko kum fadu lansi tawto sai albe apare Gambia dingul albia pare sibitulu nga baw sella diamo moy le sibitulu somanda juno albia wulala dimbali wulindi ala talla carte ke so fay ala si ala batu wi dabu batu dabo la wino wota bayla fo ala la man sabaya ro da mal sabayno e ma jala mul be jabur kan ala kebar ndingul be jabur kan ala musol be jabur kan ndesane mbala musudol la diamo nyinen kan sayente nyuma kinte ka mu jata muta jatole ti social media nyuma kinte ko ata kan katila jatole ti social media nyuma kinte ko ata la diamo no Gambia muso beti ay wali ngan nyuma je nyuma fi salta nyuma be wurla aba kumbola ale nganna moy nyuma kinte la nta sanna nyuma kinte nta sanna kor kaira forcé la mo ngana firi fen wa fi li gasa mba wulenke ma samme la firi fen sa mba wa fu le forcé la mu diya ku yala mo yindi ay la moy ntabula la tabli nyuma kinte ntabula la tambindu nta sanne bulla fana ila firi fen be toli le bulo ko la nta sanna Gambian kul ko ifate ila firi fen la le ila firi fen mon quality ila firi fen man kara ila firi fen man fenelo na man ken talent nta sanne bulo ko no forcé la mo ndi foka kumbu kor kayra jomala nyaana na nyinje mobe lole be kumbole nyuma kinte la ko fanga tante dati be kon tengeta mutamo kunin ndimbalete bayita la nyin diamo mte mala fete fanga lota la kela nyin diamo la mo ite man diam kaf kono diamo le fanga no e be lori be farafarale fanya ka munda ko dewdi bo mo men e nyaabe kalan na janna nyine mu UDP e MPP Gambia dungul e bebe kam faari ngi fanga ya amusu ka ke akamunta ko kam fa courant le ben la kamuna kam fa atel lota Gambia dingli ya ko alla president be gagnelal atelle ko Gambia digli ko alla president mole babula alla president nene wala ko Gambia bele ba ko man nyuma kinde kamuna wur firi fengle be mbulal basan na dia ku ya kabrin duna ba gawlu juma nen goje na firi fen san tasan ntanya na manen nyonje ko ali la moy nyuma kinta la ko nta mafu atela afu atilinta montole nyuma kinte baro tilinta minto atilinta telle MPP ko be ko saben na ko do ta kan ka du ngatel mo fuju fajo le bulo ko na be tuluna na ko do la ka atil kata Dubai la kata dula le to Gambia dungul be konkol e ka fo ne ko mba fir la le bulala nta sanna sam nta sanna bi ntenna ko do na mo furin kunto ntenna ko do na fen tole kunto mo mondi kala fili ya fen kendo se akay fen so tabu akono la fen kendo stable bar fen tole mo bu kela ko du wo blo konol nta sanne bu nta sanna
ala ministal fele janta san ala na banko ko do be sunya ala na banko ko do be kuden nyin sanji lulo ko na konko to male na ta si pawala per sambaro na la man sakunda ka munda ko nte malo nyinu ibelamo ibuka mo bondi moto ibe kam fatore nata ibe nata ni konko ba katale nata gambia duluka atel mo kilile lo dal kontele ko jame man kende jame man ke mo kendeti gambia dulal kana carte ke so di jamela yo yara fa mene perestambaro nana ni modo ni be place ko le to gambia kono ni yara ni man kelo ki ya jamela kuriya kama yara fa ni men ni be kelo ke fa la ji fada no mfa baran ke boko ne ibrahima silla nya kutuba ibrahima sille tela ko tatante dala mumé beti ibrahima sille tele lote ko gambia be ko persta ya jambe man betiya persa ya jambe mo falat persa ya jambe man gambia no la nyanto dila ibrahima silla itinate be man sakunda ko men ko la bi wala jawyata man sakunda duniya man sakunda te kere perstambaro man sakunda man jawya man sakunda men man sakunda le jawyata ni man sakunda la kuriyata ni man sakunda le man kayro ngani ala banku dingli wala mu MPP e ka fanya ko ala al mbe fir fen le be mbulo kono ali basan na diya ku ya kasam hey nyuma kinde gambian ko ko tera fir fen san na bi ita san na sama ila perstambaro be jilale itelle bulo ga jato siti itelle bulo be jato nyim firina ni aje biatel be silal bal so konko na gambia dungli wallahi nyuma kinde molle fata wutube be sir Angleterre molle ni yolandi pour que persambaro sindi nyin la tete be sir wotuma ela bu kolla e be jisuma minna mol ni yotu taji bi atel be bu mbaye kawo ko dole kono alla persta men ni yotu taji lunkiling ntana manam persambaro ja fintita akaka fo victime le ko sore alla mol men fata namanaje anyin dinul jiso nyabo namanaje ataka ka futani mol ma mena aloke ni wala lan prata si wala mo mba wa filal man ba wa fula jumalama nta sanna binta sanna sam nta sanna binta sanna sam nyuma kinde na alba kumbo la al kumbo fal nyaaji o jolo tilfula damal total yenji gambia dingul bal cikila alba na ko sembo be gambia dingul la en sa jawla na sister na broda mbe konto na baake be nyaadi ila dimba dun kortana tala aisatu nye konton baake be nyaadi jayte kaba kay kaba kon balon nye konton baake bidna tele kanadi amun na bolon kolon kolle ngamo ile ko nanyin criminalol mo kurun ni botole ko botole be yaay kan na bolon kono pour kam molla carte ke sol sange bulo kono e ke dante mun la wala mo nyente ko Usain Dabo ko wala man kende ya atelu nyo mo kurun MPP atelu nyo mo jawlu kabrindu na baawlu nyaana man nyi nyonji ale la moy prestambaro la peresta ali la moy bimba murundi kangala kumol la kambi perestambaro because ila watu bantan sorry alela moynen ala nyin diamu folo ko criminal wol lebe banko ke ala la ko jele alela moy de prestambaro la quand même fa ya ala jele ala la ko ala buka nene no perestambaro ko gambia do li ko criminal party lebe banko kan mengala ko ina mo jama lebe do ko la ala nyen diama nyem fodara man karosi perestambaro dro ko container dun tan na banko kan itele bulo ba ko te ni la man sakunde ala la ko jele ala fangal kete for ndi gambia do li ke fa yita gambia do li ka jo ko te mo sifati te mo jaw sifati perestambaro ha ya pati do le tuhmi ko wala nummo criminal o lebe do ko le yara fa mine criminal ke ba man tambi prestambaro fangala membe ya droko dunne na banko kan lunkili lun tala man sakunda na manam funti ka fa gambia dun yen droko dun tanyen dale to imam kuma fa hansai ya be wa funna banko ka gambia dundu bebe droko ta nal mal singlo gambia fondin kewul gambia musul gambia bal nal mal singlo nyin sininding nsibito men kana gambia muso nalma siglo prestambaro ba dingli be kala nyama to ti gambia ko na te dinglo wote jede wote banko kan bara dinglu men be banko kan nyendro ko container men dun ta ja dinglo be nyendro ko betal prestambaro ba dingli be nyamandila danka ta kayro soto prestambaro ba dingli be confisi na danko durate ngasi nyim pawala ate atanola amano bar danko ndron ka dingli kasar atelu be sonna wala le mba musul alkana sowola ali pam prestambaro wala ata dinglu bondal ko to le kasamba ha ata hadingu bondal ko to la kasamba de prestam me ngalo ka bu kamola nyinya jo
mo fula ñaari nit contrôle ne apply ñom ñoko apply Allah birkama jang birkama fi mbujaaj ani aki no so men ka do ko ke bar ci ka fay abdou no so muy liggé ci emarci abdou gambia nañu lon na jama be borom hama yépp diaspora PhD tiol bi jang PhD ñu ngi fi professeur bi jang professeur bi ibe be ñu banko ñeban fi barani mo fi masafero wa benen wa ñi nga advertise newspaper bi advertise pour président Plaso yala kamunda ko nyim president bara amoy akamunda ko nyim president baro nyum ma fakenti al president baro la nyim president yata amira ko men ko nyim mate talati ha president baro amita ko gambia la nyim gam imase ya Plaso nyi kabra ba wulula lu ma be safir nga fonda bala kete tam ala moy nyin itere ka mun talab ga gambia bari nga me kelo ni ne defa dal sindi ja moy ako hata kele sifaji nyim kerse ya place no per sambaro nga me rete way kuninta la na kita ta sije nga me te jamme kele febor ta kabonna banko kam per sambaro kumo bu kado makam moyle kambia dungulun ko ni ajambe per sambaro sayni kan ngale diamol kambia ni la moy mum per stan sifale benter bulo ko na gambia dung per sambaro amira ko nyim manse asay nyim mate talete ni kontom e atodu barolete aminata banga no mbapia pinni lafta ko kala ko ngela fen ko ni ya request kinya bari ngatal de malo mun fa na internet wala mba fe yalo mba mal bani lafta ko la nga whatsapp no bani fe ke je sin ko no le ya ha alamoy radio mo fula ñaari nit contrôle ne apply ñom ñoko apply Allah birkama jang birkama fi mbujaaj ani aki no so men ka do ko ke bar ci ka fay abdou no so muy liggé ci emarci abdou gambia nañu lon na jama be borom hama yépp diaspora PhD tiol bi jang PhD ñu ngi fi professeur bi jang professeur bi ibe be ñu banko ñeban fi barani mo fi masafero wa benen sabeli bari bi wa te ñi nga advertise newspaper bi advertise pour président Plaso da wala tala gambia du na mon fero kalifan president bal bulo ko lati amoya ka tole ya jelo men kida ka mun ta ka tele tam gambia de president baro ite malo ka fo molle fata janni te be silanyim Plaso president baro amoya ko ni asa fe newspaper bala bi moda kunna membe president ya na gambia ko ite le fata am gambia te president baro ite le batam president gambia te president baro fo ite man se ya ni nyame na mo kuten tani ni no la wo nyama ba president baro ite ke fanke mun te mo kunna gambia amina ta tira ko te ke ba ha ala moy al president baro la nyin diamu moy gambia dum nal mo wuli sinindin damma do ala al badingul koli men be diaspora jan du kare mba danila president bentel bulo ko ta man jare moy la carte ko so ni president sifa moy amo fa fono silo men bota ndesane mol bentel jella gambia dum mol bentel jella nyi lota dawdandi kebulo le kunte ko waynawo ha amo fa fono ndesane dum le fa ka president baro do because tonya nega buka to fania ni ke be fania fala ne fa kabala nge bulla di ke be fania fala buka so ya fania fo ya man satalla fa buka so nge president baro lefta kamen ka gambia no le nyaku gambia no li tori nyaku la wato tambital ko teke gambia dungul du karem ba dan la alla carte ke so sinende sibito mo be awul so man da juno ela dimbali wulundi la da samo kala tala la carte ke so fay Hussein Daboy du karem ba dan la gambia dungul na lefta la bo nyim bata kono na lefta la bo nyim toro kono yin sanji lulo mumme be fenne manke non tella banko ka president baro na la man sakunda na banko ko do be bi kata ka bunjangal lo Senegal
Perestambaro manka mankunda bunjam fula majede bari ko bunjam fula ga mello manka mankunda me ngalo ko korda lula man tambiya na banko ko do be sunyata fenne mantar gambia kono ni ak gambia ko je la kosi balafa hani nim me ngalo ko inata la dindi yake nyola bi ni woje biya be katara balo be banta mol be balo le banta bu kam mo jeno me ngalo ka bala bala fente fo konko men be na banko ka Perestambaro la konko du ne na banko ka Perestambaro kana finta katel gambia no la kal jele na fe ala fem bukante kam fanin Perestambaro be lora be diamula be jella gambia dum ma balo fan kenya kayta katel manke fenti al manke fenna fenkirante ay wali koy gambia dum koni dunya lam kaw ko 2017 ak legi betey deka bi am na ñu nga xam ñu ngi politique every day politique bi mënta jeex bes bu nekk ñu ngi sabar bes bu nekk ñu ngi blog yoon yi bes bu nekk ñu ngi ci social media bes bu nekk ñu ngi saga nit lool nak on the 4th of December suñ ne wiiw loolu dafa close Gambia alo moy la Gambia dum ni mu dictatorati akayita lele ko Perestambaro nala tambi nyi sanjilulo nim Perestambaro sitaji abali butela abali fala abali sorona jamia men kala mu do man akabele fali entende atel man Perestambaro lo hanisai akabele fali eten akamun to katel tam Gambia dum to kabrin sai nyim mansi ala folo nyin kayita la ko nala hallo Gambian ko hallo mune be kere fo Perestambaro la diama ka sawmol tulo la nabe diama la ba ala la diamo mol ala la nyi diamo la bes bu nekk ñu ngi saga nit lool nak on the 4th of December suñ ne wiiw loolu dafa close Gambia fi bitu mbela wala mo ñol o bebe sonna bar jumala na do sama nan Gambia MPP jumala ju ken sem bondo sama nan Gambia MPP politiko meta Gambia kono na manani sifaji ni sangilu lo kono menkata Gambia kono na mananke Gambia la politiko kono jumala ga sama nange wala mu MPP la ga nyin turu jawota ka fu Gambia kono e be musol ju ken sen bondila e be mo la diya mo sial i fangal be tulul na nyola ke wonni musol musu futurin ke futur na jata mon tole MPP Perestambaro ko na la sin man sayala ala tan min nyin sanji lulo abali butela fente no la je abali suruna fente no la je because a fale ne da ko italla de Gambia dum a bele fale tenten bitu wona al mala diamo la moy men ka diamo do mo fo bar mo ka diamo la moy tulo Perestambaro quand même fa ka bele fale tenten na la nyin sindi nyin ko wala han sa nyin ka fo ko pole so man sakunda le be keren ndefan su man sakunda no si daja subhanallahi Gambia dum subhanallah Gambia dum lu na la man fero kalfa na du karere alfinta la carte fay nyam adama digi men biye kabla UDP no ma bi ni biye carte fay anya ke balle mo bari ayalo ne be silo ka bari fu la baseja amoy aka dabo le ne ma be non goto e mabbe ko baba am goto e mabbe ko kawa ako ke bal ko no dobi je fa male mo dobi je mo bari neti ko dabo juutajo e dabo ali bulo ako dabo jago male mo ani dabo sutuma amoy ni mu President mankutoleti ite lota dawda ni ite katu keba lenne ite lota dawda ni kamen kumandi fama la Gambia ko ite katu wala nan aka fama ka na na bolon ko la do ma baranati do ma fama lati wol si hakilo to wolto President maro mun muntu mala politiko ftata ni ngani jaw ya nya sifat President maro mun muntu mala politiko ftata ni to fo mol men kayro ditela ila dunia kayro sababu wata mella ite kalobi kenya tili wolela ite ki man ku so tela dunia bolo ko no fere fo dabu kaja film kanen Perestambaro yeni la MPP Gambian ko la tele be sonna la ko te kala nyen turu jawo fi na banko ka ngalo ka te sonna wala Gambia dinkendol because ngamen je nyala ni watin ko na ko no faale tep kaje ko to nya be dame na Gambian ko te sonna bi mo watul nyela surtout President men be ko nyim President sifa men bentel bulo kon o tetulu netel alo ita molal because UDP finta dawda ndaka munta ko hadama do ka bona banko dumal al finti taw nyama na al finti sibito so manda al finti wo nyama la carte ke so fay al finti ta nyama ni dabo finta UDP la ka fo ka finta al ka finti nyama ka Gambia be neti mun ko ha al ka Gambia be ke yeloti nyama du kare sibito so manda wulo al be ka finta na la dimbale mum be biala ta carte ke so fay UDP la bok so ko na ta sigi ala ñu sila moy ate fe moy la na man ke kayro da madru net bata keta nan ro sembu warta kaja firo sembu warta na banko ka nyotinya sembu warta na banko ka inyi MPP Gambia dum man kayro stono patio men ngalo ka mallo to nyaal fanka al MPP la man kuto alonya al hajube pe MPP mallo kayra ka patio minin ta because faniya ka me minin nale
ni MPP meta mini na meta mini ne ba fala ko MPP jana baro fans kulo jana baro nyaadi le minata ko MPP muna Gambia dum la tel sala banko ta ka du bulla bandu kare amoy bitu wonyon ko ita Gambia dum belale ako 3 years jotina wala nyaaton ko mala Hussein Dabo faati Allahu akbar bi ko sa bulo man ko hadama den kilina jifo ko naman ko Hussein Dabo dam mala ato kay fenkuru akata bar ala ni sabar lalam ala Hussein Dabo yini bule kajafi o mite na solete wallahi alazim ibule kajafi ibule ne lungoli kene wolu ne takata nyaatu lungoli ni kene dukare MPP ko lali bravo ali bambanda la Hussein Dabo nan ala kajafi lungoli takata nyaatu dron ke ba kata nyaatu dron ala nan wonande wolone mo kuto de kala ala nan wonande on gambeno ka lafi ala la kano ka fani kennola la hokki waro kono man satalla mu nolata subhanahu wa ta'ala ala la ko bola nyam ala ko momin be jawyak itaka ni nyala ma Hussein Dabo nyande sana funta wata waten a baraka bake sirfo nge konto bake ni be nyaadi kortanante ya binnata min fananjo formol kono an jakaliya an sunu ko Gambia la politique go futa to say han fo ka sayata kala ni mula Hussein Dabo bi MPP ko ko Hussein Dabo fatale bare ngala diya mo moyle ani pamodu bojam MPP ko la jakal tale albe jakalir ne bare momo jakalo landal kanda la jawya alla ngani jawya Gambia dungul kam ala kam mo je ngani yo la ngol fonna last time video nyon ko ja ala ka hadama de je ngani yo lungolu ni natal ko Hussein Dabo fatale ha ani yo mantaral bulo kono ani yo ba ala bulo kono hadama din kilin ni yo mantara mo bulo kono mo we ni yo ba ala bulo kono natal musita be talale anatel mo wofo adatel men fanan ka fa te jala duniya ko la jande alon ka lun kilim benala ni ma fu ka banta subale ba falo ka banta lansarul hadama di go le nyam ni man tu tiloto ti ka su to tolet bare hanfo politiko futa ni ngani e jawya ta kasaya ngani ya wandi ke baya na la dimbayal MPP ko bar fawo fitin bu ka falo na tulo talako fitin wota falo na tulo talala hannal ko bi Hussein Dabo fatale wo man Gambianul fandi Hussein Dabo because intel be sire man sa kurun wala be sire na bankoka yalo ngafo na security nyato ngolele mune wona na ni def makara ni ngoy ni sonko meta kilo do wala ka ba bari kabi wolu anin bi tema mune le digga kriye jot na fata ni banko Gambian ko per sambaro ako indal kan ko 3 years jotene yara famene a telephone de takatiya go so fa Gambia din kendul kan na ke ba ande je balul baramata dul be je nga na bare ko jele jam fo Abdou Dabo lomba nga kati yara famene per sambaro do ba bamburu ni ko koma ka finde ka Gambia dul la nyanto ta ka abula kun ka siyaka ka Gambia dul la nyanto sisi blo kono ka siyaka per sambaro bi ata amera ko Gambia ma fa tale de Gambia ma bata de Gambia mu baro kundalti per sambaru Gambia man baro kundati Gambia man ke ifa keti Gambia mu Gambia dum letati yani meni barama 3 years jotina ila Gambia di ya man tar nyini nyaatu yani ni meni mantora 3 years jotina ni dolbe je nyelle la Gambia di ya be nya per sambaru because ya dol barama je isul la mamamul konti la possible la warula wol mu Gambia dum leti ila Gambia di ya man tar nyini yani ta man tar nyeti ta man tar nyaato andu ila banku di ya nyantolo moti tele lote ko Gambia dum le ko nte mankara man politiko lo sanji saba mbo wala kala jambe murla mbeta na business ola o Gambia din kendo le finde ta kenyi nan ka ko per sambaro ni tala nga sanji saba la fu e fonde ta ko yati ya gaso le fay wol kan ke mantora kana mul muta ke son sanji kilin jarama e be hayti le bulla e be yayla kotini yatema na barin ke membe ko yansi Dabo ya gala hajo tinana la dimbale be sire ya sindi
ka sembo landa ka yara famine tele be nyum kuriya mu me be kom gambia dum la jare tele batala alla pres alla carte ke so di mo sifal mo me ngalo ka lota ka ita alla ko mfundi tare ngati ya gaso faye atelu gambia dum kan atelu nko gambia dum kadi be nyaadi sane bala ma nge kon tombake ya enen dimbal be kai UDP la jata mutajato nge kon tombake UDP la bo nyama muso ninke wala be jata mutajata muso ninke la be gambe kanula muso ninke wulu mena alo ko tilonga ni da mal so tira banko e woto gambia dulum ba dalla ala la carte ke so dinyi pati hormarina ala la carte ke so dinyi pati buñarina ala la carte ke so dinyi pati wala men alo ka be faral lo na lela abe faral lo yan lela ntolu manke moti mena alo ko e safo kon tata sele kaba le santo ntata dum boso lokono per sa e atodum MPP la nyaton kolu wala kun le soto e karantale ya londo le soto anu momondi fundita do mashallah ala antul harji mo sifa lela anin gambia din kende jama jamal mena alo ko ngani yol soto pour kanyem banko karandi nata kala UDP ka mbal tentula kalje membe ko mariso gambia musu jatolo mata gambia musu kendolo mata ala banko la kano because tumo menna IEC atriget akoko particularly nanga wala je gambia ko men ngalo ka sinim banko kanande no wala mu UDP ti kumol siata e lafta pour katray ka siol jutundi gambia la bari ngalo ko mari sokde malo ko fu mannen ko bar konton men bala ko manke mannen ka kontande bara manni jube konta mo nyen si karne ta ko gambia mu gambia dum damale tati gambia tul be u bakilen fakenti surwa mannen ka jolan to lo fututa perestambaro la nyum mansa kunda ko la lenga nyin manya sifal je nyin daji ka kurun je na banko ka kajo ko lefta ka try ka siulta ke kunsendindi nyola ka siulta ke jutundi nyola ntolumo lon telle fututa jola nim flo le fututa flo nim manni ko le fututa manni ko ni surwa le fututa siul bele dunta nyokono la bar nyim mansa kunda jawle nata pour ka gambia dungli lefta kan sobindi nyola kan ke nyo jawoti atawonola per sambaro to nola abaraka bake na broda saji sambe konto na bake be nyaade UDP la wino wota bayle le mumi fambarin kew nyaaba kun kono korosiro damala UDP la wato le sita ko kunin na wato mansi abuka kenu sanji mu annen fula nyinke balle batata ya nyinke balle lapi banko e ke soro nyim banko e ila na fulor kasarata nyim banko le bar wato le mansi ala la wato le mansi nyinan ala la wato sita kaji ko senda bula mansi ala sita nyina fento baynola wallahi fento baynol han adam baro fa be laari ngala ko senda wala man se abi fento baynol hey president baro kanyim men be faale dawe lori president baro pareri no nyi ngala ful be pakile e pipi ko do ko le batel bulo ko atul meri nata maymuna sise jolo to kala la tiketo sappo ala muruna albata nyim bata mi ko al ko albata atena murula na nyim bata ala ko nyim suma ala ko na be murula na janna ko ala na do ko baraka baru gambia du tarola gambia du kale ko wota kala ko ala la baga sol pake ko fa bu sale isi aka jata ni maymuna sise ila baga sol pake ko because gambia ko itol bata dal sai alla man sakunda man fende ni yetele sanji lulu kabiri site man fende keno nga nomba pin mo mo de lafta kol kala droe si kol keno le lafta membe da ko ne safono ya ala la fel paki because alla prestambar ya ala musol jele ala musol jele ala musol ka bye pare la ko gambia dugule atel bu ka hada made koros fatu babaro ni saño mbalo wol ka fale no ko bye tele wato sital ko katal ya per sambaro dum fa boy nyama telle be balang la dum bare mal fasa jaay ka fu melna mal fasa ja ali bol balansi fa la gambia dum baratum fa le belare ngala kan na la kabro tema ko UDP la wino wote bay kanto alla ka fon ko je la ka te ñun dinni mesen le la nan ke fanda alla ka fo ko nta malo bajo mal fa nan ke dingi bula wodula gambia musol atta dingi contrôle atta dingi contrôle atte persambaro din kilina jela wodulato no awji billahi nin ku keta wodulato no masiba keta jeto dinni ta fan kanande no gambia musol mun nyindi ikadi no la je mena ala ko sanji say sanji kono to sanji tam automata lulula albu mun to rotum atta dinni mutala fo persambaro jare ta tali wala nin ku keta je awji billahi gidi fayta je ku keta jeto persambaro din ta wodulato atte dingi wol be si wol bo mo nyori wodulato no konto on ka jakal MPP la atel fana ajju so bu kanyin bala faso to gambia dinule kay gambia dinul ta pour atel
Winna mi je no men ngo malla fi teneta la fila malla fi wonene te la fila hey gambian ko ke malla fa la forcé la mu nyente dia ko yalla finna forcé la nyenti ha atel mala ko banku de le sembo banku de mun bile ralo ko to nyaabe dama gambia dul mo hadama de te manke falite MPP ko wol ko italle sayin ko sale be na faala nyinen kange budo kun albe dunya ko mo be foka gambia de ko itul fatatil lal ko tek imalla fatil alman kayral samana nyim banku ka namun ka kasiyol dundi nyoko na kanan ro buindi na banko ka jelo buindi na banko ka nta kala bin ta kala isam nyuma kinte ni be wurla wuri fe nyaagate pacc ni be wuri fe nyaagate pacc gambia dul ko chief executive mum jaba famali ala ko fenda Mareka biringa gaso faiga per sambara ila nyum kuma fanyi be mi ya ko ni ne te bola je biringa gaso faiga insha Allah rabbi ni bota man se ale ni 3 years jote na be ni nyabon lali be gaso faiga kam menna because banku de mit kede per sambaro banku de ti nyame ya nyanto le soto banku nga ite faale lota dunia be kun sai ko ita gaso faiga wol ka woto ni jita man se ale pare ko ni jita man se al 3 years jote ne ba ko la gambia dingla mun ke ya gambia dingla ya ka tiya gaso faiga kam mul barama nya sangar na di faala kuma ke mu hundu wala ko sanji sabo site gaji e balanta gambia dingul bulo ko le kete jila sanji sabo e kana alo e kafu gambia dingul ko atel manke fendi al manke fenna fenkiran hello wa alaikum salam tanante be nyaadi ya alhamdulillah ke mo e be nyaadi elafta join la programme alhamdulillah okay sai si diam na follow ene bebe la mo lambe be kontona okay lafta mem fole programme on kono wala mo na bankola ko ti baren carte fa fole ndinga nyati bankola ando wala mo mbera mira dati ti yo gamme no nyando ko kile understand na carte fa o kanale akatambe yo banko dum ne aje ba fulanga carte fa hanan bi banko be kayro la ko yo kambe dum be show try yo maintain aje ko peace need to be in place mo be kavren katon fo kwena mo ni atre be gambe ko no la lo kan nyande kala monati kayro sabade banko kan folo nyaado political la men be kerin banko kan ke balle ba ke kan bar ndol men mo dinnonti ande be jigirin ko samante lebe banko ketala so ndol lenyanta awareness sitande ni ko ke baya tinyale ite dinno nyanta tinyale le abuka keno wanyam bar ni so ta ke wa mistake ta tinya ite sadada no sadada yo onon ko ba dembo diam da gambia ala diam wonde ki jote ba warin ke balle mo to dindel ke tele la moy yo nen biidel ka diamun tel nyaato e ka siol fo ka yini tan nyola ko ndom man nen ko ni mo fulon ni musurwalti e kan so ben nyola ndanga miran telephone nen ko le nyanda de ko de leta mo kambe te wiya wan yo nen o so na man ko no kon de leta mo nyoti ite membe jara sitano fonji sira ko be keno je kare tinyayela so si faranse fande de mo te ma fonyo ko yo ndema mbe nyamina I have a right to go anywhere in the Gambia see if I'm fans tende ne mo dingrado yo na banko mun taleti be Gambia di fana be dalla kabden katon fo koyna ndebe UDP le be dalla wala la be Gambia di be dalla kabden katon fo koyna sakoron to wululalu me yalon ko itelle kan dawlo gonde bi de wol be dalla kabden katon fo koyna be kafunyo ko banko la kayro baba atele bala anundel be sulan kayro la banko ka
so mbe daniro kala wala mol bela apret ko bondi je ngabankoje ake alanen kirae be karto tiga ngalla alfal kolu ambare on kolu ngambare mbal kolu ni kaja horomo kono anin bunya kono kaitan dira kono banko be suduwe sono mendo ma adama kunne kon bari tamandirinya banko la mo hore kanu yo ma adama ko hani miskar jarante kunne ma adama ko hani fenna bari tamandirinya men bita kan banko kan mo kan yo mbe dandiro kala gambe no bela men be sirenje karto be men kulu be dalla ala e kila e ya karto tika ya di UDP la na jiko so do to ko ni na tan dadi ya ala nen kila e karu woron do fadala ro damen e fon bi wa jelale mo jiko so do le mbe dandiro wala anu be continue la ka dandiro ko wala nyinti sabol kono ka alfal dani kabrin katon fo koena biya ke ala nen kila yendel fanan la kol me randel men bijang be hameren kanan na banko kam mannano der fanan na tiko be usen da wala kan wala tan ke commande ke dale der man karto soro ni nga soro ala be kida be se dalen karto be mburu no usen da be campagne o kala bar ala man kiti no wala bar hanin be indele bal soro fo ko no le nga faal soro dele anu be tikirila bake be tikirila anu be larin be limana yari mbake ko idan malundila hanin miskara jaratla iba kalale ulo kamala kan telefonan kontane ndi nyina fontel men famada na banko la si murno nan commencer na badi on zeno nyimo karte fa on dama nyinke fonke dur ngaji ko nyoma ko lon ka gambe tankandi ani ka gambe don tankandi andu la karte keso wala sinte bonde no kola ko no jang asido bonde no kola ko no jang so karte be mo buru eben kawndi la bela mbe dandiro la bela ibe jibe sile ban ibe patito ban ko ake alanin kilaye kafu moluma e karto bi usen da wala e bajere e baro men be wuro ko jang e dokol men be wuro ko jang e baro musol men be wuro ko jang e honan sinyan no fanto e bodo ya ko jang derbe do arin jannate to nyal teta alay ka konton ka siman ka dasa man kala bari mbe doya kono because na banko abita kan nyame wolen dol doyande so mbe daniro la tron anu mbe continue la wala tende la de kabire sero mbe okane mbe daniro la bari mfutara watu la watu me alongo asudiyata anu na hamo bije turkana ka lo platform do kanna ngani yo itandi gambia nolla wala mun ngani yo bari alamo o kendele falo be tikirin ko nin gambia no le karto fa yadi ni arifala ni awul tana na da problem bangul kan ay wosiyo ke ko men baro balanta kan men ken teleja den ke ba na dawo ke bara ta mo ke janne fotata janna ni ka tar soro janne nga sedia alo na ko na janga yu ko do jere falinta yo so na jiko soro ko ni murta non ko de ka ando akira president de odo gambia di on men bije man kaydo soro jama be kaydo soro ate mo forese la te fenkela bar miro men babula na bunya men suru dunia bulu dina wole wosi la koma e wosi men ke chana fo base silo soro ate wole kelantele jam fanan bondel fanan sikka do soro andon tel billahi wala ko wallahi billahi tallahi kalta man solo me la resmara en gambiano liya ken tella ko kama konnante al be ngo bondije ashi ko be bondije anyoma ko en karto di pabila wallahi me yurwa jala wallahi be yurwa jalale baraka bake mbalu ko ina biya mo kuma ke bani ya kadale ke ba kadale de akatala kai en gambiano de ne ya jam fa an kalta man sola ngamen hamen ta mutala melan ta mutala ala talla man so nay ko etan dila sila ba do fa ya seda ye ala soso ya je ka tara dibolo kono ndel be nyo ko janne 26 ngamba bal ko janne ngabarole fo e man soso mbe dan lawla lawo menke al continue ko ke nyinam fana ala lamol ko so kon surta tan men fo ndo kanne sister ndo kanne hanentel men bijam bi fonde tenen na bol ko janne dara man kambianol be dawta non fota jere ka wosi ka credit ko ka funo ko no pour e merol kolno amanke ko kudoti
bari jiko ngol soto alfa nyindo afta ngala kata ko leje ngala kata ko le serum 2016 de lemba mal ko non koy carte di barola aji ko soto baroto bari baroya tan den nala ko ay jiko soto baadi la to ate mano barno babala de kala no le bari setano na de tema buya na de sa kira wodo ga paadi tan o kije bari baro fo ay tan den tel ko abe dikri wala no sa bari den ku yarale paadi ki tan den ma ko yo paadi ki tan ma ko wala baro da handi ay gambe dun be ta handi dum ko kada nyaato baro be gambia de malo san keme su kemo wala baro san kemo wala fo nda yuwat wallahi yo amanke konnante ata nyon ko kono ndel be danu rol drombe diamu ka alfaali yesu kono men bije ka fo ko yake ala nen kiray ali bala fa so ndel fanande ani mol men ya lon ko be sirel libe be kasol kono ni ke babe futala nyen dingiral be to rek din ke babe futala nyen dingiral be to barata kala no ne atra executive power ta ko because wala batina no ay garante so da fane fanu barni atra kayto tabula ta kala no tanola so alanga merol ko dranga wosi drong yake alay anin kilay anin itellen tel wuro del salon ko idon lebe diam kan o lebe kumbo kan o lebe wosi ka yake alay marne bula mo be siare on kontan baraka baki kemo abaraka ila diamu kuma ta baraka baki alama alay jo baraka mbadi wala albera nyum fondin ke wala diamo moy nyami nan ko lo mate kemo bitu albera ala diamo moy ni be sirin Italy kaitite bulo ko laje bara men fo wala muto nyati te ni law kaitin tayya nyaaw nyande ma 2016 ko do men man sakunda ka dile la baluwote fambali yati le katu konkola ka perstambaro ka sembentu ya phrase sino man se ala nyame bar gambia dum la ko itatel belal ko ka ben perstambaro na ta sita man se ala nyati wo fondin ke wala Italy ngani ya jawya kama ala sonni me jawya kama kata ka kaito sayni kan dinu nyini ke sayni gambia woto nyin kemo na barin ko mambata diamo te nyamina anyi hakilo men soto ala mani hakiri nyumadu na gambia fondin ke wol mume be kono men be Italy du kare nyin tilfulo men to taje ala la mol ko kemo amen fote ato nyala falen ala la badu ko ala bal ko gambia ala fal ko gambia la carte keso di UDP ni ya carte keso di UDP la alte sayla gambia usenda bo bala fal soto gambia dingru mume bele cew usenda bo bala fala soto nyum banku dingli yen usenda bo batira le pourko al sino nyum banku kan nyama al sekunno nyum banku kan nyama al fan nafa al badi mun nafa wota kayto say la jankal say di gambia woto kemo ganyi hakilo men soto kala mol kol gambia fondin kol men be siri Italy men be siri Swiss alalla badi ngol kol so kolla ko yela carte keso di UDP la woda mal satel kanan di no bi atol me biko satel fen be sirin jenal man kayto soto mi wuse persambaro tambita lungolundi ala lonko fo ala la demaro de persambaro ngani momenti wala pour kal sayndi so kolla woto jande mo futala woto ko ala al badi ngol momo lafta kol kala do nomba pinin santo kemo wa telefono ke say momo lafte diabla jete si kol kelo bari men kumata je wala mo nyum fonnin kala diamo de kaji ko kala badi ngol wala kumata ala kelo menta ki 26 na ala kelo kute continue persambaro kama because ama la nyinya jwali ala fambali domoro tera nata lo kaji ko atel mu ba fene kunto leti ngala diamo mo le nyin tilflo ko ako men be sirin diaspora ja ikatu diamo la gambia la ko la wol manke fenti fenna fenteti he ndesane gambia dungu amman jare persambaro har carte kes clean soto gambia ko la bina banya amman jare persambaro because if hani men ka persambaro fa sabi persambaro gannan atul men ka persambaro fasa bi persambaro gaten men lebi aba jelelal because atul men be sirin diaspora nal ka alfa afasa afuta nyawnya ni momo ndira transo dun ta kuntul barbi ako han sise bu tatel bulo ko la gambia bar persambaro be sila man sala tuma mena jumala bu nyanga jabulo ko persambaro nte malite ka diamu ne kana muriye fanne because nyimu fanne no lati persambaro ya fana manjare nyina ka gambia dul kumandi kenan til kunte bakata momena ala ko wala resindi wo prestayal e jutu tanyin dunul mel la tanyin dinu ko la te bulu han sise bu te bulu gambia wonni la wo mume be wala re fambali le kete bondi bata ko ne kenata kayro ko ite kete kayro di la gambia ding le tala mujumati persambaro e kana muri kalu ka gambia dingu nani mena ala ko suto sino baliyate te era na fulol bondi hanata femmantari bulo ko la fa han la fante bulo ko la fa bari ko ita manse wala jarete te ko ite jamila man sayat ha persambaro ite mu jamfantun jaw balati persambaro ite mu mokrum bati persambaro hani yaya jami man sifa ke gambia dum la diaspora ha yaya jami nal yaya jami man sifa ke gambia dum ite persambaro mol batati te bakele persambaro
modol be kere fonninke dol be kere e kasija ne radio kolla suto mume be e man taymo sote la dimbali e man taymo sote dungli e be diamla gambia dungli ko al carte di ni fonninke wala ay adam barote e kamoli be jijjanete do kula man sakunda ka kodo mendila e koli cika ka sama ko al perstambaro la man sakunda sementu ya fo perstambaro se man saya nyamen nyin dinnu men bota diamo te nyin katar sirine hanu ladna kendo te bulla jeto Italy ibe la resuma ya kono bari kene na fulo le bondi la kodo le bondi ja pour kaki ite si man saya no nyame perstambaro ite na talo la hawla wala quwwata gambia gambia la ko kanta bala fa wato dol Gambia la ko kan siwta sino baliyandi Gambia la ko kan sula because ngam miral ko mballe be Gambia ndoko le be Gambia be nyim batani nyin toro men ko la nyim fonnin ki amen foto nyala mani boto ni mi asan keme lulla ni wusenda bonata manse yala ay perestambaro hanite MPP fa sara be kayro so la jeli bar persambaro la nyim bata ga jumala ko fo Gambia kono la anite MPP ko meje UDP ko kamalo samene fana kamano sawol o ta jarete te la fan se fara persambaro no mo men kalo akanne a jarete te la kurti sing fara persambaro no mo men lota ka dungun naniti babudu ko Gambia kunna ko birin ka to foko ina persambaro gannan la ko mota kere bi men ngalo ke safu ko namote ti babudu mo ndi amol so ti babudu albela ni na moy ñol ako hanim be men do mala jang atembulo kono bari intendin na wo foara ya mume be bunte bul do mortem bulla bari na wotaran so men be bulo kono ngam fam fondi wala kan di mbali baliyati la hakole ben kan adila nge baliyati le kaki Gambia purite si man se ano nyame per sambare te mo jam fantum balati per sambare te buka mola ni nyaajo wala sabi la ba fi la be la baji te buro kono Gambia kono ala aka ñiñajo ñiñale le jawma fana ka jo jawma la prestambaro ila ba fe la bi la baji ta Gambia dinkilina man la fi la Gambia ko na man kinyi mo fure men do wur kange nom albe jakal rabe de wonde ko misir ko ñino ko sal tel fala ala man ku kende ke Gambia ngamira ko atela patio MPP be nyama patio be bole nyama Gambia mola gatel lo wo daji ga sifati pe ite per sambaro ite la kakodo kina moli diaspora jan ka finte ka Gambia dingul nene ka kamba ci ka kala mol ka kamol ju ken sen natalol bonni o mi ite la MPP konte ko daji ga jaw ya fin be Gambia kono abe sulo be la MPP la kono indi la MPP ding kurum benalo ko e ka Gambia dule ka sija e ka kodo kiyena e ka balwala ite do kula e be balukan Gambia dul tarola pati kilin tage because ita fangana ko UDP ko dito bulu UDP ka balwa tarola UDP dul la ka UDP bad ko dito bulu ko ne be ko do kila menyan ko finti amon nen o matelle daji gote gina wala fam ni Gambia dum wala do koji wala mo do carte faylati ya to nyaala fo jam ha Gambia dum ke mera do koji wala ke kete carte fayle Gambia dum ko e mera do koji te carte fayle ter sa bare ak mo fo la kasenia e ko Gambia dum se to Gambia way albe Gambia jagasiga albe fitno malaka Gambia ko dama le la wolle sani kadi carte yi do len ko fay ngeen ko bitim rew di jaxase rew Gambia te do len ñow fi te fi dara lu am fay amno alkane nan ko de tel min to di am ko social media way bu dal yu gaay de ñu nga xamé ñu ngi tok bitim rew di wax ci sani xibaar ay be men do mala de bulo ko mané lu ñu lekk sa ama fuñ ko ani ci c'est pour ma de bulo Gambia mané legi ganal bu ni ganal sa amuñ ko Gambia parti yo ko do dajale ko do samé way parti yo ñoy dajale xaliss lo yu ko yo bitim rew ko ne ko ma kunta ko be Gambia ko mu jaxas pour ñu naka fofu di wax yu ñaka fay
per sambaro be la MPP la kono na fatela banko de la ko de balu ka wala tibab do jam per sambaro nte me mediam kan nte be na do kolla na nte be na do kolla nte kabalu ntara kesol per sambaro nte be na do kolla du nyon jamale bi jame ngalo ko be la do kolla wol man tar sadado mo kande wol man tar sadado mo kam ila MPP ko mel be sirin jay kete sonna do kule te sonna batala wala be gambia du la ko do futu to farta kay batti nyaka e kete do ku kela o daji ga sunkan ne mo be tala MPP la ko na man tar pati ko la ya MPP la bo wala bo nyama bari amo mon ne je kadiyami la banku di yakano la manke ka fu ko fente wala bu ko dete do kula ila banku di yakano kadiyamo la bari wo fen kadiyamo jabe na la do kula do le la do ku fula per stambaro ba mo futu mo batti gambia hani si se bunte te fanam bul prestambaro e kata fe ofende gambia dum le kate e kata fe ofende bi ke si so bu sanye mu me be la gambia dum la nafulo la because even a perse ya to moment tellement tout se le jebulo ko prestambaro na man ke fantin kan nore le te fantin kan sun kan le te no le gambia ko no yayi ina ta jamane je nim fenne man say sugo ko prestambaro wa jabo man ke ba futu wote duwalle jabite da bari ba mon futu mo kilene bate gambia kon per sambare re dipoti jane ke bonni jaman janke samba sukon itata angalteri hayti ta jeri ta fanko ko e ka boso falem fo signa konon to fo signa tan nen konon to lamba fa mala ko signa jella kabrin duna ba ngulu de mati babdu o kaketi babdu mun ton ka boso falem fo signa konon to ngalo kake Angleterre da male men be njube kan natara be Angleterre ngam o kakal la jele fanal fun dara fu gambia dumle bar jamani jam ndama na mboni men ngala ke ta ka do ko le ka boso falem fo signa konon per sambari tata ri hayti ta jan jamani jay bo je tata Angleterre hayti te man fen sote muruta sukon ndel man fenne je bu manke fenne fenkeran few fenne be bulo ko labini ka farti kesi so busa gambia dumle la nafulo mun telle ba fututa kanto momande mo tabe kono wala ba futu tete gambia du le tabe te kono per sambato baro mbato ngosani andil gambia du la tarole be te kono momo ke ko wala fisiatete momo re do morinde wala fisiatete ntolle ke do morinde gambia du tema wol e kafe o fende ndungi balo barabiru nduma fo santo gambia du la nafulolo e kafe o fende ndomo bi li la dimbal gambia du la nafulolo oto momo re balo wala fisiatete ngolo moy molla momo nen kafe ko wala fisiatete per stambaro yante men ya hante lante kamen soto na joti bu kaso ite per stambaro ndere dun karambali yata gambia be bante men na do ko lan tarake sawulen kabalu wal ya abaraka bake Solomon Jane bitu o ela ko mo faniande ngoni prestansi fare bentel bloko na funta talu ngolo nda karimbala boy gambia dum la ko kuma fu gambia dum me muto nyaati abuka kuma fu gambia dum menketa per sambare kana si contre be siri jane fententel bloko na hande mortem bloko na ya do mortem bloko la na balu on kanya nin tarula ko so do bari teme mbado ko kambe tetta woni be to ko non telle ke balu de gambia dum taro ke balu wala ha ya million soto bi ya bunjallo bi gambia dum la ko de ka bunjalo wala kandungo sikunu telemeta fana na bunjanje hani si se du kutete fana bulo kon la gambia ya fe fendi lobi kesi so busante le gambia du ne le nak nako dolo ndele nge barakandi uta fo gambia du la kala baraka ni ma fo nyoka baraka e ka kara gambia du mun per stambaro ni ma fo gambia du kala baraka bi ko mon min reta fuara ya ko per stambaro la kara masi la londe masi kita ngeje be fungalere bi yaaje ko ka gagné la basagnol dum kabrin dum la musul bi falem ne be gambia dum ni gara wala be gambia dum nyaawal la kayita kontul bale fututa nayne atul ba mun futun tel ba fututa tel men atel ko place to oh yes ntolle ba fututa
because mo men ye bonde bata ko ke nata kayro ko ko wala ba futu de ko hanata wala fuare ata duniya mum me bet wala ba futu de ko ya ikala ka fo gambia de lo ko han si se wala men kata diam ko social media han si se du ko wala bere do ko la jam do be jebe do ku fulale bar gambia dun kela diamu mo le yara famel wol mantar ku ken sen ka si platform to ka diamu wol be do ku ken de bala ko gambia dun kela mo le to mo men bi ni UDP findite ka gambia beje abe ka ke yelo damat oto wol men be siri yela do ko tuje e ka hado ko le kana ka suto suno baliyata ka si ka diamu gambia dun le e kela diamu mo le ala baraka baki UDP la media platform be dawdan mba fulale ko ala baraka baki seku sedi la baraka bake dimbale be bro ko lati babdu jam e be sirin suto ni tele be diam la gambe dimne pour falindiro ske ni banko kan nyamen sana jaaju mfala broda mbe salutil gambe dimul kala moyle sana be do kula najita do kula bu ko suto sino akana ka si ko teke montro wati sababu montro wati nana be diam la gambe dimuli ala banko di ya kano kam ala gambia kano kam sana bala do ku kendo la se balunu la janda ma dabula gambia ko ko per sambale ta amere ni momin be diam ka ni mo furile ni manke mo furile ko ni bele do ku kendo la jam bari balle be gambia hani ba mantarje do ko be je hani do ko mantarje la family be je la gambia kono wala sabul do suto sino baliyata e kaji ka budo ko la kasi kele dimbal taymo me nyan tadi la kayla dimbali kol filji kasi media kono ka diam kambe dul ite kanale ka fa ko ha hadisi sedu ko tol bul prestambar est ce que ite ke fa ila mo yi fa la diam mane wa gambia kinna ligay prestambar ni gambe ko le na do ko wa gambia fo la ci suma ligay ando wollu karte fayla te do yan ay sani kadi ka wala important del ke tan gal del mo kan de on mel gal ci tuwa bu mun mal gambian ko presambaro gatel kumande ako atel kumata men ka diamu social media kono mun mal presambaro gatel kumande bile presambaro batel gambia dum kumande ko sala haju le sital kaw ala haju le sital kay maji biya bal kumande la presambaro na gambia dinje mala kumande na man ka fa dinje sanji lulo mum me be presambaro man gambia dum muta fendi ameke fenna fenkerante persambaro amta ko gambia dum falo te gambia dum wulo te gambia dum manke hadama den la katariya ni la tonya be dame ay bar persambaro way ni no tariyata ba la wolle sani kadi katari dole no ba fayta ngeen ko mu jim rew di jaxare gambia te dole ñow fi te fi dara lu am fay akoko wolle ko gambia jaka sen persambaro bandi manjine la audio do be jane ko itele kawo ilo ta gambia dule ko nim fano kete kam mol nyinen kala social media du ngamuna fo bi du kare num menga audio nyen suta la kinyana ngani nomba mempin o ni menga video nyen suta per sambare lo video hani biabe yaay kam media ko la itele ko nim fano kete telephone ko wuli la lara ke jombi nyinen karo ko muna ko social media muna fo to wul ba futu tala ko per sambaro mena kadiya mo social media e wul ba futu ta ba ke ko per sambaro ko itela afo nyako ke kanyinen karo ko ike amuna fo bi muntu malete kanale ka fo mole ko wul ba mo futu muntu mala fanto suo ko ta fomu kanyu suta mare wa gambia kinna ligay president baro ni gambe ko le na do ko wa gambia fo la lisa suma ligay ando wollu karte fayla te no yan ay sani kali ka wala important del ke tan gal del mo ka on be gal adel mo kalantan wala nan mo ko president baro mo kalantan wala resin wo place to no president baro pa modou boja antete diamulo wonne la because wo kay wo gambia be wasala wo ba antingre wulu gambia men ngalo ka gambia be wasale bari amantar UDP nyaaw nyande ma pa modou boja nga suto sino baliya tala ka tar sirin jabe diamula gambia dingle pro ya carte keso di te president barola amam fotta ko ma ko to manta bu ka sino no membe kerin ko suto mbuka sino no membe kerin ko president baro ngamen ni hakilo ba ko to ma pa modou boja kala moy la tere kata mo folo to mengi nyinenka ila interview do be je ni hakilo ba ko hansa e ka fa pa modou boja ko ha momen ka hay male ka fa nyaade ko momen ka hamini man se ya palaso la ko ya men ba ko me molo fe nyina taw diya mol be la sai president baro mane wa gambia kinna ligay president baro ni gambe ko le na do ko wa gambia fo la ligay suma ligay ando wollu karte fayla yan ay sani kali ka wala important del ke tan gal del mo ka on mel gal ci tuwa bu al de gambia jaga siga al be fitno mala kan gambia ko dama le la wolle sani kali ka yi no le no ba fay ngeen ko mu jim rew di jaxare gambia te do la ñow fi te fi dara lu am fay ando al kane na ko de tel men to di am ko social media men ko way bu dal moyu gaay de ñu nga xamne ñu ngi tok mu jim rew di wax ci asani xibaar be men do mala de bu lo ko mané lu ñu lekk sa amatuñ ko ali ci c'est bu ma de bu gambia mané legi gënal bu ni gënal sa amuñ ko ko parti la ko do dajale
photo andu ko kuma kunta ko Gambia la photo wala Gambia support le mané ñooñu duñ wax bu ñaka fayda duñ wax sponsor ñooñu Gambia lañ faral te Gambia rek lay gis bari wo mo mel ya lon ko way nit yooyu nga xamné dol bi jey dara do ko ñi le mbulu ñenay sa ñu ngay ut liggéey suma loxo iban do ko so ida nak yow ko sono ñu ne daw dem na ko mo si mané façon nit yooyu amo ya ko modol men nata do ko nyine ngata bulo ko na man do ko di wala ay wale koy prestam baro ite nyino fiata bakele nyino tariya batele prestam baro malo jumala do ko nyine neta bulo ko la kala ka iman do ko di wala wana murke da agence prestam baro to nya fa Gambia dumule kana Gambia dumule ke balle mo bari ayalo ne be sino ka bari fa la base dan ite la lo wulonde ila platform moto prestam baro la MPP ko le anyen daji ga sun kan ninje te fangala because ite la lo wulo ite ke baba ka te prestantu ila lo wulo Gambia dumule nan roda malaka be te da ko kuma kende bu ka be da ko naman ken roda mat wala sabi la MPP ko lo amuske ni men finta do be kam faare be mon nen la ko e wa fenna la nyante sana dia ku yamba wulen kente sana prestam baro ba wulen nte sana andu insha Allah ni sibito men kana ibe jila man se Allah kasara man se Allah subhanahu wa ta'ala perstabal ha ite de Gambia du kumbondi le Gambia du konkonde Gambia du neni wala kana carte fayitele oto Gambia du mbaje la ko persambaro ba futu tabakela persambaro ta te nella du neni ka ding la kayro tinya tilkunte bakatan adul mena lo ko nata tibabu du ja ko la saydi ya ku ya tasi foire ya kono adro ko men samba na dunu be reke dro ko tala ta dela carte ke su fay woto mbaje ko Gambia ko la tullo fanga mali fan kanu andu sana jaju kamen fo lo mto nyata mo be yela jifo muta momo ni nyina ni persambaro tambinde momo ni yela jifo muta mo kana ko de kimo kiline Gambia kono ko simbaje la ko tullo fanga be fan kanu ima lafi Cairo la kantu Cairo de man satalla o landali ne ko sai arjanno bunda bi le ne ka kano Gambia no la nana na do arjanno kon momo e fandundi jahannama kon le fara e fandundi je ko momo e dundi je ko kantu sila ko be la tableau kamo be nyen kate ke so do wala be te bod lañi jahannama dimba kon oto munen be te mun kule be te dundi la ka carte fay jahannama kon ya dun jahannama kon ngaje ko per sambaro man jaratiri wala mbali be kumandi la momo ndimbe diaspora je yela mo kumandi su ko ne baade no kumandi Gambia pour que hakilol blandi kaaje ko nyen sibito somanda jumo sama aramiso te sininde aramiso ya sininde aramiso hajo de be men ya wuli ta ila hajo to poto somanda juno sibito somanda juno ya wuli la fajiro saliqa suba saliqa man satalla dani falindir kendo la Gambia ko la salo ko la yata lo aranto ila carte ke so faya nasi ila do konton do me ila jisma mi samo somanda dimaso ni ko do wi dabu jula wala be ganyela baba la man se afento bayla because wala sabu sale bu kujaw be ngani yakanga ka fatala man fada balurin MPP gol amam fada balurin ha andu insha Allah ala man se aw fento wala bayno la de fo ala subhanahu wa ta'ala wa damal sala man se abayno ko la mo tala man se abayno Allah kuma kun tan tala man se abayno la Allah kuma kun tan tala man se abayno la Allah jawya tala man se abayno la fenne te jinke bala man se abayno la fo ala dronde fo ala dro wala sala man se abayno bar momo tala man se abayno la tala Allah kuma kun tan la li bamba wala ji ya ko la lumbaju atray kan fonsi modo tano ko ne internet o bi kay tabarakallah o MPP le nga o futa baliyar ko MPP futa baliyar nyamen kina ya fente bawala man se abayno le fente usenda wala man se abayno le duwala duwata le mo kendo duwata mor bunton ko duwata Gambia din kendo duwata din ke bayen ko su duwa din le mate ya man duwa din lo nyin ke bate momo to bayno le fo ala subhanahu wa ta'ala woto bidan nali jam badin bolon konon ko ni nata je ni la million la li bayatel le dingi ba fa ka leptano ko la bi basi leptano ko leptante Gambia ko men ngalo ka so fata ka tambi basi leptano ko la leptante Gambia ko men ngalo ko wala nota Gambia basi leptano ti leptante Gambia ko men ngalo ko atele nyambuta basi leptano ko te basi leptano ko fenne mantar wo kon la anda atele be jikiri wo leptane kili damma ronela hello
Hello. Hello. No. Ay, sama man ta do ko la o be janno bi o kan ben la janne bi. Mbe live le de wallahi bari na internet wol man ta. Yeah. Mbe janne. Yeah, mbe janne. Yeah. Ah, okay, mbe kala fen ko to si diam no pour mol si moy no yam. Yo, Gambian ko bitu ni nam Aminata ba kanya ten na ko ta jato yuri ti gas. Aminata bismillah. Assalamu alaikum. Fatu umbe kontona mbe tentula mbe jaila kafu kotem ketron bayri saimbe futala dandula kol do banna dame keke ma konton again Mr. Sise me ya lonko wole sembentia kibula nyi sanji tanta wole be kono e belori politiko kono e belori la banko ka ye ibe la nafulo dundilaji be la time o dundilaji be tentula kan be jala be ke ma definitely tentula kata teleatina ko biro hiloye min fodron be ala programme no makum ralini abake ma tentula katu nake maman song abrana fudura naka isi abesilal odo ni moyete dukeja dron Mr. Sisele ma flag tala nyinti nabuta wala dron kay be UDP gasete diwol be tentula be mo be jaila momo yalon ko lota ko kuto dron fo bi especially mini alonko ikela nafulul dundi ka mol support ni amoy bi UDP gas chapter 2 tata santo executive for 10 amanke mafude chamti UDP gas chapter dimol mini alko kela nafulu bondi awole atina to bota Gambia to bota diaspora woto UDP gas chapter dimol pe momo nenene la 1 cent dundi ninka fo kono mbafula alimbara ando kol minje ngaji ko soto ko barobe finkilale fatu na yakuma nyolje UDP strategy min dunde nyina ante ninya mante nyina duraje tela ko ten wallahi ni wala dura berito mbuka lombe finkela tami hakola ko UDP strategy min da nati patiti je me yalo ko ya sambana mol bebe janjandi nga kurbali nyolje momudu kurbali nyolje alla siara dokoten yuara sorry yina yalonko mila wo area to barabara to me yalonko surwa le siata je ya kubaki je kantu wala surwa kan wo sene ya kala set nga jabe do kunyima minna kujema dal nte kontanta nyin tilidantan kono andum diaspora fana minube bota jankata ala ya sone yandi minufe ba fule be jarama yentol wasaje wasajele nte mokilin to folade momo dalon ko bota jantro ba fule ga cengala Gambia dinkendo la kantu bebe lode tatale kewol yela kurto city musol yela fanol city ni jele momo dro ibe damen dro be jelto na jele fa ye fansasi ka fuko be kala pulling agents oleti ni aje be la fila ka sacrifice beta pour ka make soko mbe yalo ne baro ya fo mo yele ko ni jareta e ko bela anata kanto diaspora ne fatu mbela chatu kontona kandu gabrado kono fudi ibe struggle kono so ibe kono kila economy Ngiritas aiso kono dela kono kila nantela address de ja udo mbafala fana congratulation ayaka da kawrabe kono chat aka video bandi ka pada ba chamu yako anti fatu vida bon kai ka dali tawla kabrabo kono nyimbe politiko la ko definitely ba useno ila chat o fasika ba useni content state house inshallah ade kono ibe kono dundilala envelope kono make fali kudu tendo aketa wole nyam ibe tale de kono dundila ibakila na box kono ja wotu mo nyin senko de be man sato ato dum fam man account sato so ibe fana mu jaba
Kamarin kono kono abesto gulo kono. So nim baba stata state house fasitaji. Inshallah. Yeah. So definitely jiko setotale. Mbomol betendo dal fatu nte ukontanta bake nga doko mingi diaspora UDP yake anim UDP drone. Nisina munun kan fama me yalon ko Alaji Laminda Budiba. Fatu ay kuma fanya ni watin ko ni funding kelje dron misalon ko ni alfa la duwa jabi tan ala ma ne manin kafar kala ala tini dan ta wonna la diamu la bawo akonye amina tan kai na da cilingi nyola anya kulol be senare set akonye hanin da fata bi ndo wasalan kai mun keta akonye nyete je nga funding kelje mbalu tam fata akonye ngalon kal tol funding kel altole be banko bondila altole be usemu dabo sambala state house abi to nyambe fania Alaji Dambun Dimba ate ya fanye Mariama Touré la bunkono hamburg sate kon andun bi nyaay woleje niyawoje nka duwani alfaile akonye usem dabo fasita state house akita nyala manke nyal barato funding kel altole vindila andun bi ngawoleje UDP funding kel banku duwol mini yan tolbe ya jele nyina menketa nyina man youth soldier ye tawo city 10 yele politiko kono anina man soto yudi ama adodo fa Gambia tariko kono ayo nyinne fonya ko ko nyinne ba altol le ba samba andu ma woleje oto Alaji Dabuddi banda mo yole bidi be ya lonko ilota UDP ko mali ilota banko ko ma ye ko be ke fo aleta e minutu jam pour do ko continue alama alaya sone andi mobe mba fa youth so ye gace ngalama Alaji Dabuddi ma atol mini bebe na nyi moyla ay nyinne fa ko atol le bakela andu ko bi jele ko altol le bakela altol funding ke UDP musula kila lahi ok tento keje ami bu muna fala Gambia musole ngamo ko carte sans be kere photo nyaabe de fa mo jare tala kila carte sans ba Gambia kono ba because nyon ko le yame be kere bulo mu me be amam fo Gambia din kline ko ma andu Gambia la ko le ya Gambia dum be ra man MPP juba ma UDP jube fo a jare tala banyin ko le ya be ko ra mo la carte kezo za 100 million la ali million ndoli ya jele banko be Lorin Silo Minka Fatu Atinya Tale Nita Gambia Ika mean spend jam Ika mean spend Gambia Ole Kasia Fatu Ntele Nafo Bini Tata Gambia Nolu Oro Keme Isa will spend non Ito yale ne Bini la Dimbali Buka Oro Keme spend Obi Ila whole family But Gambia Yemira Dolbige Hani la Sarari Nyima Tarulusi 50 euro wala 60 euro yena woli bebe otora antum mem toy musul so men fala Gambia musoli hani ya jo million wala jani ba fala jari ni nyontu mo windi ngo be panna na muran tumola na future ndul musul le ka banko samba nga Gambia jele musul itolle ka wuli itolle ke la sul dada itolle ka dimbol karamo ye ko mira fatu toli yalo ne Gambia musul wolle ka taranyato odon dem bari musul kontal ba manyon na sister son mo kane la kafte wafu another 5 years ido kala nyaadile bare mo ko minke mo la nyin 5 years o kono billahi ninga place o diala min tambita wala be wala kala na wodo mbafala Gambia musuli ali yalla foro yal kanta alkana la kalsi wafu fatu ndokuma do fanan fola me yalon ko shuku ta bake bari fasi fo nte njututa Gambia duwon la mini be diaspora ibe sirin ja fatu ite yalon nte ni tenin do ko tan bi hanin mantara do ko la bi nin kuranta ja mbitan jarala ite bori jola mbede mata soto le ba fana ite min soto na sam kila Gambia ite wo soto bari be min domala ibe lala ite lala banda so yana moje because of ila selfish interest baroko kodo min dila yesi je yela telephone muta bayri iketo so media mo kan Gambia lolle mini be Gambia mini yalon ko diaspora ko ke klika so e karte fay baroy nka diamo wolle aman tambi pascal tol mini yalon ka tol be Gambia ikal klika fale karte fay baroy
imele wuli kile ki like €20 si ya jelle de €20 kile me ya lon ka beta balundi no la kila dimbal balundi kila dimbal la karambu balundi kila dani ni okay ñin ko tambita mo be diaspora ja ya fa ko baro cafe fay ja baro salon ko fansun na faame UDPB mo tata Gambia ifansun taro itolle yalo yela ko do soto nyami bari tolle ya e paso jo fawole bari barola moni minutata barola e paso jo tolli itata itata je yalto nene ha Gambia di wala taxpayers money wole to nati je itama tunkaram batin tulambaje la France banko kan ngala video jele ate on page ay ita jola ngajala muso fana Mariama tata ite jola bari yola paso le jo Cameroon because itata signafla kabo France atele ya tafo mbe ya mo social media bari mo jolle tata Gambia ni ñon tumola pour que la foroya pour que la sama pour que Gambia dimol bondi ni jado ko ni malo ba fala ñani ni problème ko no me ya lon ko ba ko so ko mbare musul ba ma ñul alkana la foroya wafu alkana la fenkol wafu wo to ñati fatu be fenka wafu la carte wafu la ida carte sangol la because yola carte sa hani 1 million de dila jamin siru atena sala so mo ko mbasala moli ko yefinti nyete la carte fay sa ko mini ala ko nyata tamal parce que mba mo kanne fanan ko ibe essentiel ma bo kanne essentiel man soto woto moli akata sama ibe dawda yitela taradula to midami yalo ko yela carte ni je yitela yela carte fay ka carte fay UDP wala mi lan nafa ila sama nafa ila dimbal lan nafa yeah abaraka bake Aminata alama alay jo so kuta Gambian kulum berenga Aminata la moy nyola Gambia din kendolo mengala ko kabri yaaja me benyim banku kanjang abe lor ngala banku abe kelo ke kala dimbal bula jele abe kelo ke pura la banku sikana nyamen na bari inshallah Aminata mba fele ko ila kelo be dan nyen telefono damma la ala Gambia sayndi la Gambia din lale abaraka bake Aminata ba pullo alama alay jo abaraka amin fatu ita fala wadu wadi gala fi kante tentu kante jay bari nto wadu wadi ngafo ni ajen ikafonte bi altolle parce que altolle la tanna al kala ko do dina dol fa wahali bi nene manje bari ibe murundilal na mbe moli be tentu la mini yanko fatu ikila nafulo tinna wakata kulti mi yalon ko akam nka careful parce que hada madingol mini yalon ko yetole moy doron ika kodo di la killing fula sabande moy ko hani man to fo kana safin la tela andun kafu kodo is very dangerous ko grawin bale so molta da foy yella na andi to molti mi alon ko bi mo jama intelon jamani ja that's atodo fa gas chapter ja ite you are one of the more follow mi alon ko alla tanna almanje ite be lala nay ni kina alkala ko do kinga almanje na nyoje folo keta 2018 net andunji janni woto ibele ko do kila nye nyaman nka diamule rek ntenite ntolle gasata ntolle mo folo tini yalo ko nga believe in what we are doing so nte manken fanti altolle atina bini amoy gafa Aminata altolle andun ite amam metentu may kala falo kulutenti yalo na mandika ko buga me falo kulutenti but one faculty okay I respect you I salute you kila time minta andun hadama do $1 fan itele moti mi yalo ko ni contribution no moy doron ibuka batu dala so ay min tare kunna wato lay kawle ta yakina ya fuka kafu banku do code oto bi ni amoy bente to fala itele you are ite mo folo leti mi yalo ko ilatanna woto mbete lambe jale fara I salute you siara musikendo thank you very much baraka mbadi ngulum bela nga Aminata la diamo moy nyola ba pullo baraka bake fula foro musulo mengalo ko nga respect bake nga bunya nga horma alo tala banko ya banko kana UDP kana juskun la kono Aminata ko bele soto UDP Aminata ko mo bele moy bari mengal lande nyem musola am muta dronga wala mutabuka jija
na men kin dro fana ga kunto nga flo nim foro yala lo ba fule ko jarama aminata abaraka bake alama alay jo alamini ke mala sumunta mela ala kana nafiko dungal tema madam kanyi mbiye konto na bake gambia din kendolo aminata fananti aminata be lore ne suto nintilo kaje ko fo baba siman se atron adu inshallah rabbi ala be bela duwal jabila aminata niaje mol bo kele lannamo mol kela kodo dingole la momonde mola lanne asoti dron mola kela kodo dungete le bulo kono hani nyame ja aminata momo gete nyaadaje dron e bala na ko iten kuriya man kata nyola mo kendo le miti woto yela wo kende ya kan gambia din kendo be bulo fateto inshallah rabbi ala kane la kelo ke kensende gambia dum lumbale bulal jam na diamu la ba kilamente do wolo mu gambia dingilu du karemba dan la carte ki solal ka kana isa hani ni million la futata al mali bam far al kane la carte ki so sanyi mul bulo kono mene be futata ngal ma pour ka la carte ki sol bondal bulo kono woli dale be liyo kono atele be sir ngal la batal kono na la dimbal adingi man karanken do so ta dingi man jata kende ya kendo soto hani ya million la diala bi mal boto sa ya to tasni sanji fula per sambaro sita dara futala dala civil fula to wote bayla mu me fa mo jalle be gambia kono men ngalo kala josi dala civil tan francino gambia kono ntema moje hani man sakunda do kula suto atel men be sir wo bolon kollano atele katar balwal trakesolla al kaw do kul men fananke alla do ku fele bu kasam because per stambaro matel senelal faal nyaaso to samaka kele faka ban abu kafutate senelal makal konton abu kala alla senefelu nyaaso to per stambaro be men nyaaso kandro wala ma fan kun kirin tanal dimbayal woto badi fuare ya kanete bula kole ya jawo kanete bula ela carte keso sanyi masa fure bulo kono kole ya kanete bula kela carte keso sa mome mano amankara amano atenna banko samano ko dan ko rombay prestambaro be sir man se asirana ka ala mo fure velori kete usiti biko siste sunyaro keno prestambaro damma la masakunda kono kanti aluna ko wala man kala muta isa do mono la diate tele nyame isa sunyano la diate tele nyame o ta jareta wol fana yene famfa pour per sambaro ka sino masia balete fuaro min be sir wo bolon ko la ne tele nyante sile re hakilo yus kaje ko ni mansa kabira sita janyin sanjilu lo kara amona ni nyante la jata kende ato ndingu la jata kende amona falinta jeto nabal wo mona fam falinta kono la o te nyantalo na ko imaje bi wo president murute te ka ke singi mutabe doku le kaje ko elo carte ke so membe bulo ko na kuma ta bakel woto kan la wo carte ke so kumaya baliyanda kumate bulo kono million be bulo kolla afay dula to men ngalo ka be dela sama ni nyano le afay dula to men ngalo ko sanji lulu amanke til lulu de dinno men se wulu no sanji lulu kolla bias kumo be fol to nyala mo aminata kabiri presambaro 26 presambaro be sira to men kono mera elemental o dinne bi raki dawo dan astano je ya ko kunnen ka nyala bias afono o to sanji lulu manke til lulu de dinno men wulu ta ko na se kelo la hadama digati sanji lulu kono la o to sanji lulu jamfa batale mbadulu dukarali bang ka par sambaro mo kana da kana dia ka futate la ka fale kala la carte ke so sambulo kon ngamo ila koko Aissatou Touré anala gammolu mo kurungulu muru tale tata wo bolon kon because yana koko mo ko lite wonne ne no la ya atel la muta do fote baral manke do fote wallahi hani mo membe sir wo bolon kon la bi mo be la nyantolo na adu mo be nyante la nyantolo na because dunya la fan falinta sai ete membe sir lo faro kon la no ngala no ko foni re bande ma internet to so bar ngala ko mo fewo fende be gambia ko ne nyanta ka moy le ko mo be din telephone be yaay kambi fewo fende be gambia ko na kata dron mo be sala moy nyola o de fana nyante la nyantolo na nyin sanji lulo ko na ka fu ko mo mi tele nyantode a jare tele yera sa carte ke so sam MPP bulo ko fa man jare la carte ke so sam MPP bulo ko mba dan la wala momo kana so ngala gambia muskendo gambia fonninke wala kamina ta fa nyamenna mbal saluti la banko fonninke la mala samati gambia fonninke la ngajel ko ala wulita la kaje ko kala banko kanandi andu ala bal jonal pour nyim banko kana ala bal sawo kilale na pour nyim banko kana bi ko atel na banko nyaati nyin ke bal nyin ngay takale ke ba atale akata baake bawse na la mulu ya akata gambie barto ke ba atale sai sama atel mu gambie nyaati atel mu gambie la sama al kana son ko ke man sa na men ngalo ka be don na telefon ninke nunka atel be sira be do ku bal ya ko no gambia ko atel be sira ali be ku atefe mutano gambia ko na simen ke dimbali bal bulo kono karan keta do kute soto nola woto alina kinyo bala fonnin kewlu ngajel be testo men gambia kono mbal saluti la gambia fonnin kelu gambia musolu mbal saluti la UDP funta dawdande ibu kanyim boji di jejede
fonnin kele alfa kelo faadol menalo ke ni dimbande mi kolle jiji alfa kumbande ni kolle je UDP la kafo ko UDP bu kadin ni sanji sabal sanji nan sanji lu samana dan kon rete la kafo buyi UDP bu ko kede because banku dingul la fanga batata sai banku dingul le fanga nyaane ta sai banku dingul le fanga be damene sai bu kale bu mun kenula because na banko ko do be mo kile la bulo ko la ala ajel ko Aissatou Touré nata telephone nin kela mun ngani atelier ako mano men nata puru ni corona mano men nata Gambia kono Aissatou Touré ko atel Gambia fonnin kela al man nafa soto al man hamisoto because al man taw man botul take don ke samba per sambaro lefta ta damen o matele nan roliti e maaje Gambia fonnin kelo Aissatou Touré ini la per sambaro ya italla ko ntol per intel mo banko nyaati intel fonnin kewul ntelle sinna banko kanani non telle ngal sindi je telle fanam bal wulindi laje bi Gambia fonnin ke be ga tawsiti pour kanyim banko kanande mawa Gambia banko ndima mba fulale ko be duwala jumalum fana insha Allah me murlana ndajam natili laban gas chapter kana ka duwa gas chapter be ka duwa UDP be dawo dandi UDP dunia fantannano me bela kana ka duwa UDP dingli ya dogu kendo menke meni be diamo la media kono meni be Gambia kono be kata wala je ko si diaspora agency menke no do wolum ka kodo bonde ba do kulal wolum Gambiati mba fule ko wolum jumalum be nale jam nga juma salo botala nga duwa Gambia fonnin kewliye nga duwa nyim bankoye nga duwa Hussein Dabo na la moliye fo ala si sawoke insha Allah dimaso sumanda ni ko rowi wake Dabo julati sanka yeni yole la Gambia yi bata tan nyim bankoye ne wallahi fo ala si banku digri kayete wallahi ala ko ni ketante ala yedron bekele ne wo to kunna Hussein Dabo iketa banku diliyenne fo banku ni finance kete ilo tanye tilole la fonse de dubengala ke fasa mola ko ditanola mola million tanola mo mandi UDP kani ngani wo konola mo mandi nyim banko kani ngani wo konola per sambaro na la nyin ko godo per sambaro na la nyin ko nori wallahi be jenkela nyin nyanne yela banko kanande koni banko kanata do e dingul la kanata ni banko kanata dron e dingul la samala dedata mo kana banko jube do ko ya million di dintala bi mbado mala bile ibado mala bile tilifula tili sabado rabe banna bar membu ka ban feren wala mu ko man sakunda kendo sindije men ngalo ka site dungul la samada de ya do ku kendo soto e te nafa e fan nafa oto mba fulale ko ala baraka bake ngaka fo menje banjundi biya an kono fa hajaratu mariso ko be konto na bake mariso mba fulale ko baraka bake alama ala almume bejo Bibi Dabo mbe tentula mbe jayla badembo baraka bake Gambia din kendo mati atul menna kanala UDP kanka UDP fasa to nyamo la mati ko to nyamo dorna kala UDP ka banko nyin kanandi andu mol fana membe jawya ala mba fulele ko ala ali bamban jawya ala bentel sawo kala ko ala antel jawya wato ndi oto molen to kata nyato mena fana be Hussein Dabo sango konto na sango gangular na kasa afatale mba fulale ko lundo bene wete fananta gangular ko mo meta dunia nyawnyande ma ni mantilo totu ibe suto tole tula oto ala baraka bage Gambia fonnin kewla ala baraka Gambia muskendo la baraka mol men ka finti UDP mba alkala do ko le bulaje ka finti UDP finta wato wati Gambia musol be finti la Gambia fonnin kewla be finti la keba ko to ti ko yoli keje la do ko le bula e ka finti ela banko e kanalo tilo ko to la ela banko di ya kanu kamma ko do bukatel 100 million bukal samba banko di ya nyanto ala ka finti ka wala kele ala o mari ala mo ala ma ko e kam ala bi ndun tam fele ndun ta arami so kuno la mbe duwala fo ala si jumo itan na kairo kono tan natal mu be kasibito itan len tan natal mu be la kairo kono Gambia dum fo ala si hakilo londi kairo ka wolon sibitilon kaji ko ka kairo sabatin ni banko ka ala se bonde ni mo jawul bulo kono ala se bonde ni mo kurul bulo kono ala se bonde ni criminal bulo kono mena ala ko man na fala kentil ni banko kanya namo ke kan niol torandi ka Gambia dum kumbondi kan naniro buyindi na banko kan naniro wajabi na banko kan ka turjawo fuin na banko kan turo men ala ko ninte dum wulita sama e benani kuma maneru le jela ndolla president la kalwa ka fate ala man kisila nyim presidency fama Gambia kono ko tenke ala kana na president samba nan Gambia kono membe kala nyim president baro sifati oto mba fulale ko ala baraka bake ali ngata baba la miskoti so fela ko ta talankile mi aje ne aje memba na men ndi am mbalo sama len firita president baro ka ko na faten tella president baro na fa tella de benda do ko lati ba Abuja ha
akole ata jaw jamba ake kantar wala tenne kabalu ya ala baraka bake bato ngal so mi julu ma Ale Fonsaje Dabo Sankabalu Ale Fonsaje Useni Dabo Julanema Ale Fonsaje Baje Ni aja mandamaje Yesulu Simbirira Useni Masata Alale Amasani Maroda Bodima Mukunda da Bodima Alale Mate Jola Mansole Mate Jola Ayegambia Bondi Patakono Maje Mulu Bele Seota Alameni Kirae so ba fulani ko ala baraka ba kala masu ko kayro soni yara be assalamu alaikum wa rahmatullahi